Suika. Tapos ililipat natin yung kanyang laman. Tingnan natin. Yung last 4 digit daw lalagay. Ng ano? Pag-add dito, tapos punta ka sa kung paano maglagay ng Suica sa cellphone. Ayan. Tapos transit. Tapos ayan. Hanapin mo continue. Wala pala yun. So, din. Tapos transfer existing card. Ayan. Tapos last 4 digit. Ayan. Last 4 digit. 4219. Yan, tapos lagyan natin yung birth date natin. Yan. Tapos next, tapos agree. Tapos gaganon daw. Flat sa surface, tapos gaganon. Ayun. Keep your iPhone resting on the card. Oh. Magpangkain ka? Card added. Ayun, next. Okay, done. Magkano naman? Activating. Ayun, meron pang 692 yen. Oh, ganun lang. Ayan. Okay, yeah. Ganun lang. May 692 pa. No transaction available. Wala ano. Okay na itong card mo. Kunin mo na. Yun. Ayos. Tapos pag magte-train ka, ayan. Gaganon mo lang. Double tap. Ayan. Tapos gaganon mo na lang sa train. Beep! Ganun lang. Diba?